بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان کا ترکی سے جدید ترین جنگی ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے 20 برس بعد بگرام ایئر بیس افغان فوج کے حوالے کر دی۔ افغانستان سے تمام فوجیوں کا انخلاء چند دنوں میں نہیں ہوگا، امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی ایک بار پھر غزہ پر بمباری۔ چین کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل پروگرام میں تیزی تشویشناک ہے، امریکہ کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ اسرائیل کا مسجد اقصی کا انتظام سعودی عرب کو دینے پر غور۔ پاک فوج چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام شعبوں میں جدت لائے گی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ کم عمر سپاہیوں کی بھرتی کی امریکی فہرست میں پاکستان کی بے بنیاد شمولیت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کا ترکی سے جدید جنگی ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ۔ پاکستان کی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل ندیم رضا ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ ترکی پہنچے۔ جنرل ندیم رضا نے ترکی میں جنگی ڈرون طیارے تیار کرنے والی کمپنی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاکستان کی فوج کے اعلیٰ سطح کے وفد نے جنگی ڈرون طیاروں کی تیاری اور دیگر مراحل کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ ترکی کی جنگی ڈرون طیارے تیار کرنے والی کمپنی TB2 اور دیگر فوجی ساز و سامان کے علاوہ مختلف ڈرون طیارے بھی تیار کرتی ہے۔ اس کمپنی کے تیار کردہ جنگی ڈرون طیاروں نے کارباخ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کمپنی کے تیار کیے ہوئے جدید جنگی ڈرون طیاروں نے آذربائیجان اور نوکارباخ کی جنگ میں استعمال کیے اور آرمینیا کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل ندیم رضا کا حالیہ 2 ماہ میں یہ تیسرا دورہ ترکی ہے۔ پاکستان نے ترکی سے جدید ترین جنگی ڈرون طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء جاری ہے اور امریکہ نے 20 سال بعد بگرام ایئر بیس افغان حکام کے حوالے کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اعلیٰ حکام نے بگرام ایئر بیس مکمل طور پر افغان نیشنل سیکیورٹی ڈیفنس فورس کے حوالے کر دی ہے۔ امریکی حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل آسٹن ملر کے پاس اب بھی امریکی فورسز کے تحفظ کے اختیارات اور صلاحیت موجود ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بگرام ایئر بیس سے فوجی انخلاء واضح اشارہ ہے کہ افغانستان میں موجود 2500 سے 3000 امریکی فوجی افغانستان چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے کے قریب ہیں۔ خیال ہے کہ 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے خلاف کارروائیوں کے لیے بگرام ایئر بیس کو اپنا مرکز بنایا تھا اور افغان جنگ کے عروج کے دور میں بگرام ایئر بیس میں تقریباً 1 لاکھ امریکی فوجی تعینات تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 11 ستمبر تک افغانستان میں مکمل فوجی انخلاء کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزئی امریکی فوج کے انخلاء کو شکست قرار دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان سے تمام فوجیوں کا انخلاء چند دنوں میں مکمل نہیں ہوگا، جو بائیڈن کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہیں پوری امید ہے کہ افغان قیادت میں حکومت برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اندرونی ایشوز کے حوالے سے تشویش میں ضرور مبتلا ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہی تمام فوجیوں کا انخلاء ہو جائے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان قیادت میں حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ امریکی صدر نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کی ہے جب پوری دنیا میں یہ تاثر تقویت پا رہا ہے کہ امریکہ
अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद बाकी अफवाज भी आइंदा चंद रोज़ में मुल्क से निकल जाएंगी। इसकी एक बड़ी वजह बगराम एयरबेस से अमरीकी फ़ौज का इनखला है। जो बाइडन इंतज़ामिया ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान में अपनी और इत्तेहादी अफवाज के रहने के बाद इनखला के लिए 11 सितंबर की डेडलाइन दे रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा की पट्टी पर शदीद बमबारी कर दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने तीसरी बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने दावा किया है कि बमबारी के दौरान हमास के असला साज कारखानों और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया गया है। गजा पर होने वाली इसराइली बमबारी से किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं है। 2 माह कबल इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसराइली फौज ने आतशगीर गबारों के हमलों का बहाना बनाकर तीसरी बार गजा पर बमबारी की। ताहम इसराइल एक बार फिर आतशगीर गबारों का सबूत पेश नहीं कर सका। 2 हफ्तों कबल इसराइली फौजियों की जानिब से बैतुल मक़दस में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले अफराद पर फायरिंग की गई, जिसमें मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने चीन के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में तेजी से होने वाली तोसी को तशवीशनाक करार दे दिया। हालिया बरसों में चीन अपनी अस्करी सलाहियत को तेजी से वुसअत दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नीड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि ये तमीरात काफ़ी तशवीशनाक हैं। इससे चीनी हुकूमत की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं और जहाँ तक हम समझते हैं इससे जोहरी खतरात को कम करने के लिए हमारे अमली इकदामात की अहमियत को तकवीयत मिलती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान का मज़ीद कहना था कि चीन की जानिब से हथियारों को बहुत तेज़ी से तैयार करने के प्रोग्राम को खुफिया रखना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने गुज़िश्ता रोज़ बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीब के दौरान चीनी सदर के खिताब पर भी बात की और कहा है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इसका नोटिस लिया है, तो हम इस मौका पर हम इस पर कुछ भी तबसरा करने से गुरेज करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर मस्जिद अक्सा का इंतज़ाम सऊदी हुकूमत के हवाले करने पर बातचीत हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अक्सा के इस वक्त कस्टोडीन उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम है। ताहम इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर मस्जिद अक्सा की इंतज़ामी कौंसल बनाने पर भी बातचीत की गई, जिसमें सऊदी अरब को भी शामिल किया जाएगा। अरब मीडिया के इसराइल ने इस हवाले से दावा किया है कि इसराइल मस्जिद अक्सा के इंतजामात के लिए एक कौंसल बनाने पर राजी हो गया है, जिसके तहत बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के इंतजाम में अब उर्दन की हुकूमत के साथ साथ सऊदी हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। ताहम ज़राए का यह भी कहना है कि मस्जिद अक्सा का तमाम अख्तियार उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम के पास ही रहेगा। ताहम यह वाज़िया नहीं किया गया कि इंतजामी कौंसल में सऊदी अरब के अलावा किसी और मुल्क को भी हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं। वाज़ेह रहे कि 60 की दहाई में एक हफ्ते की जंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इसराइल और उर्दन के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत उर्दन को मुतनाज़िया इलाके में मुज़ाहमत न करने की शर्त पर मस्जिद अक्सा का कस्टोडियन बना दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम शोबों में जिद्दत लाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक पंजाब रेजिमेंटल सेंटर पहुंचने पर उन्होंने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाने की तकरीब का इनका किया गया था, जिसमें हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू भी की और पेशावराना शोबाजात में आला तरीन मियार रखने पर रेजिमेंट की तारीफ भी की, जबकि ऑपरेशंस में भी बेमिसाल कारकर्दगी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए इन्फेंट्री समेत हर शोबा में जिद्दत लाने के लिए हर मुमकिन
मुमकिन इक़दामात उठाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की जानिब से कम उम्र सिपाही भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान की शमूलियत पर दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये इकदाम हकीकत के बरक्स और गलत फहमी की अक्कासी करता है और वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान पर आयद किए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नज़रसानी करे। जुमेरात को अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशनल एक्ट यानी कम उम्र सिपाहियों की फौज में भर्ती की फहरिस्त में शामिल कर लिया, जिसके नतीजे में फौजी अमदाद और अमन ग्रुपों में शिरकत के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।